श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम माँ सरस्वती तुम्हें कंठरे बस। हे माँ सरस्वती तुम्हें कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास पर रचित श्रीमद् भागवत महापुराणम सप्तम स्कंधर आज आम सप्तम अध्याय श्रवण करिबा। यही अध्यायर प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या श्रवण करिबा। जेतेबेले प्रहलादंकर गुरु नथिले सेतेबेले प्रहलाद निजर सहपाठी मानू भागवत धर्म बा संसार विषय ज्ञान देले एवं से ज्ञान मातृगर्भरे थिला बेले से नारदंक ठारू शुणिथिया कथा जेतेबेले कहिले दैत्य माने पचारे जे नारदंक ठारू केतेबेले ए कथा शुणिल आम मानू से विषय कुह बोली दैत्य माने प्रश्न करथिले। वर्तमान प्रहलाद मातृगर्भरे थिबा बेले प्रहलाद नारदंक ठारू पाइथवा उपदेश विषय वर्णना करुछन्ति। तबे आसंतु आरंभ करिबा सप्तम स्कंध सप्तम अध्याय। बहुत सुंदर अध्याय, भल भाव शुणु एवं ध्यानर सह शुणु, अनेक ज्ञान एठू पाई पारिबे। प्रहलाद मातृगर्भे थाई नारद उपदेश पाई जेमंते लभिला से ज्ञान सप्तम अध्याय वर्णन। नारद उवाच एबे हो शुण धर्मसूत असुर बालक चरित जे प्रहलाद दया मने कहे बालक सन्निधाने। प्रहलाद उवाच एबे हो शुण दैत्य सूते जहा कहिबा तुम्भ हिते मोहर पिता तपर्थे गला जे मंदर पर्वते निश्चल तप तार देखी विबुधे गगन उपेखी जुधौ द्यम करि बळे मिलिले अवनि मंडले हिरण्य कशिपु असुर स्वभावे पापी दुराचार पिपिली कारे सर्प जेने नासिला आत्म पाप गुणे ए रूपे तुच्छ मत करी विबुधे समरे उभारी जेतेय सुर थिले पुरे देवंकु देखी महाडरे निशस्त्र होई शस्त्राघाते संग्रामे भाजिले समस्ते भये पशिले दश दिगे न मिली देवंकर आगे। गृहक लत्र पुत्र एहि सर्वसंपद बेगे छाड़ी गृहक लत पुत्र एडी सर्वसंपद बेगे छाड़ी जीवन घेनी पलाइले विबुधे नबरे पशिले सर्वसंपद जुर करी नेच लीले स्वर्गपुरी इंद्रप सीण आंभपुरी मोरज ननी नेले हरि पथे चलाई न्यंती बेगे पितार भये उदबेगे मोरज ननी अति भये चली न पारे गुरुदेहे अनेक दुख गुरु शोके कुररी प्राय कांदे दुखे एमंते गले केते दूर कानने ब्रह्मांक कुमार मोरज ननी देखी पथे मिलिले इंद्रर ग्रति बोलती इंद्र मुख चाही एकथा उचित नुहई निरप राधी एतोहर एहाकू छाड़ सुनासीर परर सती ए सुंदरी तू किंपा नेउ बळे धरी एमंते नारद बचने इंद्रबो लई भय मने
ଅସୁର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଗର୍ଭେ ଏ ମୋର ବୈରୀ ସ୍ୱଭାବେ। ଯେ ପୁତ୍ର ଅଛି ଗର୍ଭେ ରହି ତାର ପ୍ରତାପ କେବା ସହି ସ୍ୱର୍ଗ ଘେ ନିବ ଏ ମୋହର ଏହାକୁ ମୋର ବଡ଼ ଡର। ଏ ନାରୀ ମୋର ପୁରେ ଥିବ ଯାବତ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିବ। ଗର୍ଭକୁ ମାରି ତାକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିବି ନିଜ ଘରେ ଆଣି ଏକଥା ସଂକଳ୍ପ ମୋହର କହିଲି ଶୁଣ ମୁନିବର। ନାରଦ ଉବାଚ ଏହାର ଗର୍ଭେ ଯେ କୁମର ନିଷ୍ପାପୀ ବୈଷ୍ଣବର ଅଶେଷ ଗୁଣେ ଗୁଣନିଧି ଏହାର ଦେହେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। କୃଷ୍ଣର ଏ ନିଜ ସେବକ ଏବେ ଗର୍ଭର ତେଜ ଦେଖ ତୁ କାହିଁ ଏହାକୁ ମାରିବୁ ଏହାର ଚରଣେ ସେବିବୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉବାଚ ଏକଥା ମୁନି ମୁଖୁ ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ନାରଦ ବାକ୍ୟେ ସଚିପତି ଛାଡ଼ିଲା ଅସୁର ଯୁବତୀ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭାବ ଭରି ମାତାକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା ଶୁଣ ହେ ଅସୁରଙ୍କ ବଳା। ମୋର ମା ତାଙ୍କୁ ଆଗ କରି ଆଶ୍ୱାସ କରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନିଜ ଆଶ୍ରମେ ମୁନି ଆଣି ମୁଖେ ସିଞ୍ଚିଲେ ଶୀତ ପାଣି ବୋଲନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ ତୁ ଏଥେ ଥାଅ କିଛି ଦିନ। ଯାବତ ସ୍ୱାମୀ ତପୁ ଆସେ ତାବତ ଥାଅ ମୋର ପାଶେ। ମୁନିବ ଚନେ ମୋର ମାତା ଛାଡ଼ିଲା ମନୁ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ନିର୍ଭୟେ ମୁନି ପାଶେ ରହି ଭର୍ତ୍ତା ଗମେ ପଥ ଚାହିଁ ପରମ ଭକ୍ତି ମୁନି ପାଦେ ମୋର ଜନନୀ ଅପ୍ରମାଦେ। ସେବା ରହି ନିରନ୍ତରେ ସୁଖ ପ୍ରସବ ଉପକାରେ ମୁନି ଚରଣ ପରସାଦେ ପ୍ରସବ ହେବ ପ୍ରମାଦେ। ଏମନ୍ତ ମନେ କରି ଚିନ୍ତା ସୁଖେ ରହିଲା ମୋର ମାତା। ଗୃହେ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୋର ମା ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରି ଦିନକୁ ଦିନ କହି ଜ୍ଞାନ ଆନନ୍ଦ କରି ମାତା ମନ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେ କହନ୍ତି ମାତାଙ୍କ ଅଗ୍ରତି। ଯେତେ କହିଲେ ମହାମୁନି ମୁଁ ତାହା ଗର୍ଭେ ଥାଇ ଶୁଣି ଜନନୀ ସ୍ୱଭାବେ ଅବଳା କାଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଶୋରିଲା। ନାରଦ ଅନୁଗ୍ରହ ମତେ ଜ୍ଞାନର ହିଲା ମୋର ଚିତେ ମୋର ବଚନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର ଏ ଜ୍ଞାନ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର ମୋ ପରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସରିବ ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧନା ସଜୀବ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ସ୍ୱଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ ଜନ୍ମଇ ଏ ଷଡ଼ ବିକାରେ। ଷଡ଼ ବିକାର କ'ଣ? ଜନ୍ମିବା, ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବା, ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା, କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଓ ବିନାଶ ଘଟିବା। ଆତ୍ମାର ନୁହଁ ଇ ସ୍ୱଭାବ ଶୁଣ କହିବା ଜ୍ଞାନ ଭାବ। ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଯେହ୍ନେ କାଳେ ପାଚି ପଡ଼ଇ ମହି ତଳେ ଷଡ଼ ବିକାରେ ନାଶ ଯାଇ ଶରୀର ସ୍ୱଭାବଟିଏ ଗର୍ଭୁ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହୋଇ ବାଳକ ରୂପେଣ ବଢ଼ଇ ପୌଗଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର ତରୁଣ କରାନ୍ତେ ଲଭଇ ମରଣ। ଏ ଷଡ଼ ବିକାରେ ଶରୀର ଆତ୍ମା ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ବିକାର। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଶୁଦ୍ଧ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଭାବେ ସର୍ବସାକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବ ଆଶ୍ରୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅନାବୃତ ରୂପୀ ଅସଙ୍ଗ ହେତୁ ବଦ୍ଧ ନୋଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ଯେହ୍ନେ ଦେହେ ବୁଦ୍ଧିର ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶଇ ସେ ପୁଣି
ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ବସ୍ତୁ ଭାବେ ବଦ୍ଧ ନୋହେ ଅଜ୍ଞାନେ ଦିଶେ ବଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଭୂତଭ ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶେ ଭିନ୍ନେ ଭିନେ ସେ ପୁଣି ରହେ ଶେଷ ହୋଇ ପୁନଃ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଏଘେନି ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାଲ କ୍ଷଣ ଜାଣିନର ମୋହିମୋ ହର ବୋଲି ଯେତେ ମିଥ୍ୟା ଭାବ ଏ ଜଗତେ ଦେହାଦି ଉପାଧି ବିଶେଷ ମୋହରୁ ଜାତ ଯେତେ ଅଂଶ ମୂଢ଼ ଭାବ ବେଗେ ତେଜ ମୁକୁନ୍ଦ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଭଜ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାର ଜେହ୍ନେ ଜଳେ ପାଷାଣୁ ଶୋଭନ ଧୋଇଲେ ଘେନଇ ଅତି ଯତ୍ନ କରି ଏହି ପ୍ରକାରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧରେ ଆତ୍ମାକୁ ଲଭେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରକୃତି ତିନି ଗୁଣ ଷୋଡ଼ଶ ବିକାର ଲକ୍ଷଣ ଅଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ମହତତ୍ଵ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା ବା ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଓ ଗନ୍ଧ ଏଟା ହେଲା ଅଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ଷୋଡ଼ଶ ବିକାର କ'ଣ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଏବଂ ମନ ଏତେ ପ୍ରକାରୁ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଏଭାବେ ବିଚାରେ ମହାତ୍ମା ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଦେହଜାତ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମେ ବିଦିତ ଏଭାବେ ଯେ জন ବିଚାରେ ମାୟାସ ମୋହ ପରିହରି ଅନ୍ୱୟ ଆର ବ୍ୟତିରେକେ ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚଇ ଏକେ ଏକେ ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତି ଯେ ପ୍ରଳୟର କାରଣ ବୁଝି ହେତୁ କର ସୁଷୁପ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗରଣ ବୁଦ୍ଧିର ଏ ତିନି ଲକ୍ଷଣ ଜାତହୁଁ ଅନୁଭବ ହୋଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁରୁଷ ସଦେହେ ଆତ୍ମାଏ ତିନି ଗୁଣ ଦେହେ ପବନେ ଗନ୍ଧ ପ୍ରାୟ ରହେ ଏ ତିନି ଗୁଣ ନିବନ୍ଧନେ ସଂସାରେ ମାୟା ଅନୁମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ମୂଳ ଏ ଅନର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ସନେ ନିଦ୍ରାଗତ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏ ଜଗତ ଯେଣୁ ଏ ତ୍ରିଗୁଣେ ନିଦ୍ରିତ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ କର୍ମ ବୀଜେ ଅଙ୍କୁରି ସମସ୍ତ ଉପଜେ ଏ ବୀଜ ଅନଳ ସଂଯୋଗେ ଦହନ କର ଯୋଗ ମାର୍ଗେ ଅନ୍ୟଥା ସହସ୍ର ଉପାয়ে কে সাধি পারিব এ দেহে যেভাবে কৃষ্ণে হয়ে রীতি ভক্তিল ক্ষণে তাহা চিন্তি ভক্তিল ক্ষণে গুরু সেব কৃষ্ণেশ মর্পি সর্বলাভ সঙ্গ করিব সাধুজন এনে ঈশ্বর আরাধন শ্রীকৃষ্ণ কথার শ্রবণে শ্রদ্ধা করিব অনুক্ষণে কৃষ্ণর যেতে নাম গুণ করিব শ্রবণ কীর্তন পদার বিন্দ ধ্যান কর পূজিব দেখি মূর্তি তার বঞ্চিব বৈষ্ণব মেলে বিষ্ণুর পাদ পদ্ম তলে সকল ভূতে ভগবান অছন্তি বলি জানি পুণ মন কর্মরে প্রাণী সেব ভাবুক সঙ্গে কর ভাব এ ভক্তি যোগ বলে প্রাণী ঐরি ষড়বর্গ জিনি ষড়বর্গ মানে কোন কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য বিষ্ণু বিষয়ে লভে রতি এভাবে সংসার উতরন্তি এবে সুর পুত্রে শুণ জেনে জীবর পরিত্রাণ কৃষ্ণর যেতে প্রিয় কর্ম যেবা অধিক গুণগ্রাম লীলাস রে যেতে কলা অনন্ত বীর্য গুণ খেলা সে কথা শুনি কর্ণদ্বারে পুলক যাহার শরীরে আনন্দে অশ্রু জল বহে কণ্ঠ গদে বাণী কহে
ଆନନ୍ଦ ଗାଏ କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ଉଚ୍ଚେକା ଦଇ ତାହା ପୁଣି ନୃତ୍ୟକ ରହି ବେନିପାଦେ ହରସେ ଡାକେ ଉଚ୍ଚନାଦେ ଭୂତବେ ତାଳ ଗ୍ରହ ଗଣେ ଲାଗିଲେ ଭୋଳ ହନ୍ତି ଜେନେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଭାବ ଭୋଳେ ହୁଙ୍କାର ନାଦେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ଜନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାୟ ମଣେ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ ତୁଣ୍ଡେ ବୋ ଲଇ ହରି ହରି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଇତାରି ହେ ନାରାୟଣ ଯଦୁପତି ଭବସା ଗରୁ କରଗତି ହୃଦୟ ବିନ୍ଦ ନାମ ଚିନ୍ତି ନିର୍ଲଜ ପ୍ରାୟ ବହେମତି ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଭଜଇ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ମୂଳେ ଅଶେଷ କର୍ମ ବନ୍ଧ ପାଶ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣେ ହୋଏ ନାଶ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଭାବ କରେ ଅଶେଷ ବନ୍ଧନୁ ନିସ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନେ ହୁଏ ସୁଧି ଚେତନା ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ଏମନ୍ତ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ନିର୍ମଳେ ପ୍ରକାଶ ଶରୀର କର୍ମ ବାସନା ବୀଜ ବଳେ ଜୀବ ସଞ୍ଚରେ ଶୟଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଳୟ ନଳେ ସେ ଅଗ୍ନି ତେଜେ କର୍ମ ବୀଜ ତକ୍ଷଣେ ହୁଇ ଦହିଜ কর্ম বিনাশে জীবতরে নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ আশ্রয় করে কৃষ্ণ আশ্রয়ে প্রাণীঙ্কর শুভ শুভ হয়ে দূর এ শুভা শুভ চক্রে থাই প্রাণীও শেষ জন্ম পাই সংসার চক্র দৃঢ় পাশ হরিভ জনে হুয়ে নাশ এ জীব বন্ধু মোক্ষ হই ব্রহ্মণী বাণে পশে যাই পণ্ডিত জনঙ্কর মত কৃষ্ণ ভজন ব্রহ্মতত্ত্ব বালকে মোর বলকর বেলহু গোবিন্দ সুমর হরিঙ্কি ভজ দৃঢ় মনে কি দুঃখ কৃষ্ণ উপাসনে হরিও শেষ প্রাণী দেহে ক্ষুদ্র আকাশ প্রায় রহে আত্মার সখা পদ্মনাভ অন্য জনে কি ভালাভ দেখো এ ধন দ্বারা সুত পশুকু জর গৃহ ক্ষেত্র নানা সম্পদ অর্থ কাম ক্ষণ ভঙ্গুর যে এমান স্বপ্নর প্রায় মিথ্যা হন্তি জীবকু কিবা এ করন্তি সম্পদ নুহ নিশ্চଳ যেসনে সমুদ্র উল্হଳ এহান জানি মূঢ় মনে এ মায়ানি গম বচনে যজ্ঞ আরম্ভে করে কর্ম শ্রুতি সংকুলে হয়ে ভ্রম সে যজ্ঞ ফল বেনি লোকে আবরি ভুঞ্জে কে কে কর্ম সরিলে পুনি চলে ভ্রমই এ মায়া শয়লে অনন্ত কৃত কর্মফল কেবে নুহই নির্মল এ কর্ম দূরে পরিহর আত্মাকু মায়ার উধর অন্তরে আত্ম সুখ লাভে কৃষ্ণ চরণ চিন্ত ভাবে যে অর্থে কর্মে ইহলোকে করই প্রাণী একে একে সে কর্ম যেবে হরিপাদে অর্পই নাহি সে আনন্দে নিমিষে হরিঙ্কু ন ভাবে সে বিপরীত ফল লভে দুঃখ বিনাশে সুখ অর্থে প্রাণী ভ্রময়ী এ জগতে বাঞ্ছিতে দুঃখ ভুঞ্জে নিতে সুখে বঞ্চই অভাঞ্চিতে এর অর্থ কোন অর্থাৎ দুঃখ নাশ ও সুখ লাভ উদ্দেশ্যে মনুষ্য জগତରେ নানাবিধ কর্ম করে কিন্তু এ সমস্ত কর্মর মূଳରେ বাঞ্ছা বা কামনা ରହିଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ତାକୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ଅପରପକ୍ଷେ ବାଞ୍ଛା ନଥିଲେ ବା ନିଷ୍କାମ ହୋଇଗଲେ ସେ ସୁଖ ଲାଭ କରେ।
ଅଶେଷ କାମ ଭୋଗ ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରଇ ପ୍ରାଣୀ ନିତେ ସେ ଫଳ ପରଙ୍କର ପାଇଁ ମିଳଇ ଅବା ନ ମିଳଇ ଯେ ଦେହ ପାଇଁ କର୍ମମାନ କରଇ ତାକୁ ଭକ୍ଷେ ଶ୍ୱାନ ଏ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଗୃହଧନ ରାଜ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଭୃତ୍ୟଜନ ମମତା ଆବୃତେ ଏଥାନ୍ତି ଦିଶନ୍ତି ପୁଣି ନ ଦିଶନ୍ତି ଏ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ଦେହ ତୁଲେ ସର୍ବେ ନ ସନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳେ ଅନର୍ଥ ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟ ମଣି ମାୟାସ ମୁହେ ପରିମାଣି ମାୟାସ ମୁହେ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ ଏଘେନି ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ଚିତ୍ତମ ଯାଅ ନିରନ୍ତରେ ଦେହଧାରଣେ ଏତେ ଲାଭ ଅସୁର ମତି ଛାଡ଼ି ଭାବ ଦେଖ ଏ ଶରୀର ଧାରଣ ଜନ୍ମ ହୁଁ ଯାବ ତମରଣ ଏ ମଧ୍ୟେ ଅଶେଷ ଉପାଏ ଜୀବର କ୍ଲେଶ ମାତ୍ରେ ହୋଇ ଜୀବର କ୍ଲେଶ ମାତ୍ର ହୋଇ କର୍ମସ ଜଗେ ଦେହ ଭଇ ନିରତେ କର୍ମ ହିଁ ସଞ୍ଚଇ ଜନ୍ମ ମରଣ କର୍ମ ଫଳେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅବିବେକ ଚଳେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅବିବେକ ବଳେ ଏଘେନି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଏ ତିନି ଜୀବର ଯେ ଭ୍ରମ ଏଣେ ଭ୍ରମଇ ନିରନ୍ତରେ କ୍ଷଣ ନ ରହେ ସୁଖେ ଭରେ କ୍ଷଣ ନ ରହେ ସୁଖ ଘରେ ଏଣୁ ସଂଶୟ ଦୂର କରି ଅନ୍ତରେ ଭଜ ନରହରି ଆତ୍ମାର ପ୍ରିୟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳେ ଆଶ୍ରୟ କର ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତ ମହାଭୂତେ ଜନ୍ମ କରାଏ ସ୍ୱୟତେ ସଂଯୋগে ଶରୀର ପ୍ରକାଶେ କର୍ମ ସରିଲେ ପ୍ରାଣୀ ନାଶେ ସଂଯୋগে ଶରୀର ପ୍ରକାଶେ କର୍ମ ସରିଲେ ପ୍ରାଣୀ ନାଶେ ଦେବ ସୁର ନର ଯେତେ ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ଭକ୍ତି ଭାବି ଭଜନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣ ସେ ଜନ୍ମ ପରମ କାରଣ ବିପ୍ରଦେବତା ଋଷି ହୋଇ ଯେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଭଜଇ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାବାଦ କରେ ସ୍ୱବୃତ୍ତି କର୍ମେ ଦିନେ ହରେ ସ୍ୱବୃତ୍ତି କର୍ମେ ଦିନ ହରେ ଅନେକ ଦାନ ତପସାଧି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କର୍ମବିଧି ଯଜ୍ଞ ଉଚ୍ଚ ବ୍ରତ ଯେତେ ନାନା ଉପାୟ ଏ ଜଗତେ ଅଜ୍ଞାନ ବିଡ଼ମ୍ବନ ଏହି ଏଣେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନ ପାଇ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଯେ ଭାବ ଜୟୀ ଅବିରତେ ତେବେ ଭଇ ଭଗବାନ ଅନ୍ୟଥା ସର୍ବ ବିଡ଼ମ୍ବନ ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଭଜ ଅସୁର ବୁଦ୍ଧି ଦୂରେ ତେଜ ସେ ଆତ୍ମା ସୁବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆତ୍ମା ମାନେ ସର୍ବଦେଖ ସକଳ ଘଟେ ଏକା ହରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏ ଭାବ ଜାଣି ଏ ଶୟଳେ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତରିଲେ ଅସୁର ଯକ୍ଷ ଭକ୍ଷଗଣ ଅସୁର ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷଗଣ ସ୍ତ୍ରୀକ ପାଳ ଶୂଦ୍ରଜନ ମୃଗପ ତଙ୍ଗ ପାପି ଯିବେ ସର୍ବେ ତରିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ଏ ଜୀବ ଲୋକେ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତେ ହରି ଭାବ ଜ୍ଞାନ ଲୋଚନେ ସର୍ବଦେଖ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଭାବେ ରଖ ଭଣଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଜନନୀ ସ୍ତାରେ ଭାଗବତ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ହରିଲୀଳା ଏ ଭବ ସମୁଦ୍ରକୁ ଭେଳା ଅସୁର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗେ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅନୁରାଗେ ଯେତେ କହିଲେ ହରିବାଣୀ ସୁଜନେ ତର ଏହା ଶୁଣି ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତୀ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସା ସହିତାୟଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରହ୍ଲାଦୁନ ଚରିतो दैत्यपुत्रानुशासनं नाम
सप्तमोऽध्याय। वर्तमान यही अध्याय आम व्याख्या श्रवण करिबा। श्री नारद कहले, हे युधिष्ठिर, दैत्य बालक माने एपरी पचारिबारु भगवानकर परम प्रेमी भक्त प्रहलादको मो उपदेश कथा मने पड़गला। से मृदु मृदु हसी से मानकु कहले। प्रहलाद वर्णना कले। प्रहलाद कहते दैत्य सहपाठी मानव, मोर पिता तपस्या करने निमंते मंदराचल को चली जारु इंद्रादि देवता माने दानव मानक सहित युद्ध करने विराट आयोजन आरंभ करदे। सेमाने कहिले, पिंपुड़ी माने जेपरी साप को कामुड़ी खाई जाती, लोक को संतप्त करुवा हिरण्यकशिपु को सेहीपरि तार निज पाप ही खाईगला। देवता मानकर विराट युद्ध प्रस्तुति देखि दैत्य सेनापति माने भयभीत होइगले। सेमाने देवसेनार सम्मुखीन होई पारले नाही। नाना प्रकार आघात पाई सेमाने स्त्री पुत्र बंधुबांधव गुरुजन घरद्वार पालित पशु और गृह सामग्री छाड़ी दे प्राण विकल एणे तेणे धाई पलाई गले। जयलाभ करने को देवता माने राजमहल मानकरे पशि लुटराज आरंभ करदे। एपरिकी इंद्र आसी मोर माता राजराणी कयाधि को मध्य बंदी करदे। मो माता भीतत्रस्त होई कुररी पक्षी परी कांद बबाड़ी छाड़ी थांती, तथापि इंद्र तांको बांधी बलात्कार रे टाणी नहीं जाउथिला। दैवा सही बाट दे देवर्षि नारद आसुथिले। मो मांकर दुरावस्था देखि देवर्षि इंद्र को कहले, देवराज, ए बिचारी निरपराधिनी, एहाकु बंदी करी टाणी नेबा उचित नुहे। हे महाभाग, एपरी सती स्वाधी परस्त्री को अपमानित करंतु ना, एहाकु छाड़ी दियंतु आ शीघ्र छाड़ी दियंतु। इंद्र कहले, एहार गर्भरे देवद्रोही हिरण्यकशिपुर अत्यंत प्रभावशाली वीर्य स्थान पाइछि। प्रसव पर्यंत ए मो पाखरे रहिबो। एहार पुत्र जन्म होइगले ताकु मारी मु एहाकु छाड़ी देबी। श्री नारद कहले, हे देवेंद्र, एहांक गर्भरे जे अछंती से होछंती भगवानकर जड़े साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक। से परम बलशाली और निष्पाप महात्मा, तुमे कदापि तांको मारी पारिबो नाही। प्रहलाद कहि चले। देवर्षि नारदଙ୍କ कथा शुणी तांको समानार्थे इंद्र मो मां को छाड़ी देले एवं ताहांको गर्भरे भगवत भक्त अछंती बोली जानी से मो मां को प्रदक्षिण करिया परे तांको मां को चारिपटे प्रदक्षिण करिया परे स्वर्गलोक को फेरीगले। तापरे देवर्षि नारद मो मां को तांको आश्रम को नहीं गले एवं तांको बुझाई सुझाई कहले, मारे तुम स्वामी तपस्या करने को जाइछंती, से फेरिबा पर्यंत तुमे एही आश्रम रे रह। यथाज्ञा कही मो मां मोर पिता घर को तपस्यार फेरिबा पर्यंत निर्भय रे देवर्षि आश्रम रे रहीगले। मोर गर्भवती मां मोर मंगल कामना करी एवं इच्छित समय रे अर्थात मो पिता तपस्यार फेरिबा परे संतान प्रसव करने कामना रे अति आदर तथा भक्तिर सहित नारदंकर सेवा शुश्रूषा करने को लगिले। देवर्षि नारद हेउछंती बड़ दयालु एवं सर्वसमर्थ। से मो मां को भागवत धर्मर रहस्य और विशुद्ध ज्ञान उपदेश देले। उपदेश देवा बेले मो प्रति मध्य ताहांकर दृष्टि रहितिला। बहु दिन तलर कथा होइथारु एवं स्त्री जाति होइथारु मो मांकर से सब ज्ञान मने रहिला नै, किंतु देवर्षिंक विशेष कृपारु मोर से सब पासर होई नाही। जदि तुमे माने मो कथारे श्रद्धा रखिबो तेबे तुम मानकर मध्य सही ज्ञान होई जाई पारिबो। कारण श्रद्धा थिले स्त्री और बालक मानकर बुद्धि मध्य मो बुद्धि परी शुद्ध होई जाई पारिबो। जेपरी काल रूपी भगवान को प्रेरणा रे गच्छरे फल धरे, झड़ी न जाई रहे, बढ़े, पाचे, क्षीण हुए और नष्ट हो जाए, मनुष्य शरीर रे भी सहीपरी जन्म, अस्तित्वर अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश यही 6टी भाव विकार देखा जाए। आत्मा सहित ए सबर कौनसी संबंध नाही। आत्मा हेउछि नित्य, अविनाशी, शुद्ध, अद्वितीय, क्षेत्रज्ञ, सबुरी आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबुर कारण, व्यापक, असंग तथा आचरण रहित। एही 12टी हेउछि आत्मार श्रेष्ठ लक्षण।
ଏସବୁର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ରହିଥିବା ମୁଁ ମୋର ଆଦି ମିଥ୍ୟା ଭାବ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ସୁନା ପଥରରୁ ସୁନା ବାହାର କରିବାକୁ ଉପାୟ ଜାଣିଥିବା ବଣିଆ ଯେପରି ସେଥିରୁ ସୁନା ବାହାର କରିପାରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ପୁରୁଷ ସେହିପରି ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀର ରୂପୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମପଦର ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି, ମହତତ୍ଵ, ଅହଙ୍କାର ଓ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ଏହି ଅଷ୍ଟତତ୍ଵ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହୁ, ଅଷ୍ଟତତ୍ଵକୁ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହାର ସତ୍ଵ ଆଦି 3 ଗୁଣ ଏବଂ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 1 ମନ ଓ 5 ମହାଭୂତ ଏପରି 16 ବିକାର ରହିଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ତତ୍ଵ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏସବୁର ସମଷ୍ଟିକୁ ଦେହ କୁହାଯାଏ। ଦେହ 2 ପ୍ରକାର, ଯଥା ସ୍ଥାବର ଆଉ ହେଲା ଜଙ୍ଗମ। ଶରୀରସ୍ଥ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ସେସବୁକୁ ଏହା ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ସବୁଥିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ପୃଥକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସାରର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତରବର ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର 3ଟି ବୃତ୍ତି। ଏହି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ସେ ହିଁ ସବୁରି ଅତୀତ ଓ ସବୁକିଛିର ସାକ୍ଷୀ ପରମାତ୍ମା। ଗନ୍ଧରୁ ଯେପରି ଗନ୍ଧର ଆଶ୍ରୟ ବାୟୁକୁ ଜାଣି ହୁଏ, ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିର ଏହି କର୍ମଜାତ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ 3 ଅବସ୍ଥାରୁ ସେସବୁରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ହୁଏ। ଗୁଣ ଓ କର୍ମକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଚାଲିଛି, ଏହା ଚାଲିଛି କେବଳ ଶରୀର ଓ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଆତ୍ମାକୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ବୋଧ କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ଚକ୍ର ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନମୂଳକ ଓ ମିଥ୍ୟା। ତଥାପି ଜୀବକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେପରି ସତ ପରି ଲାଗୁଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ହେଉଥିବା କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ବୀଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମର ବୀଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ କର୍ମମାନଙ୍କର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅଥବା ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାର ଉପାୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଓ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ସେବା କରିବା, ନିଜକୁ ଯାହା କିଛି ମିଳିବ ତାହା ପ୍ରେମର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା, ତାହାଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦିକୁ ଦର୍ଶନ ପୂଜନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମ ଜାତ ହୋଇଯାଏ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବନା ରଖି ଯଥାଶକ୍ତି ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହୃଦୟ ସହକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ଓ ମତ୍ସର ଏହି 6 ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜୟ କରି ଯେଉଁ ଲୋକ ଏପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଧନା ଓ ଭକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି, ସେହି ଭକ୍ତି ବଳରେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୀତି ହୋଇଯାଏ। ଲୀଳା ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ଦେଖାଇଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ପରାକ୍ରମ, ତାହାଙ୍କର ଅନୁପମ ଗୁଣ ଓ ଚରିତ ଶ୍ରବଣ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରବାହ ହେତୁ ତାହାର କଣ୍ଠ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ସଂକୋଚ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଜୋରରେ ଗାନ ଓ ପ୍ରଳାପ କରି ଉଠେ ତଥା ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଗ୍ରସ୍ତ ପାଗଳ ପରି କେବେ ହସେ ତ କେବେ କରୁଣ ଭାବରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ, କେବେ ଧ୍ୟାନ କରେ ତ କେବେ ଭଗବତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଲାଗେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଏ, ବାରମ୍ବାର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନିଏ ଏବଂ ସଂକୋଚ ଛାଡ଼ିଦେଇ ହେ ହରି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଡାକ ପକାଏ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ମହାନ ପ୍ରଭାବରେ ତାର ସକଳ ବନ୍ଧନ ତୁଟିଯାଏ ଏବଂ ଭଗବତ ଭାବକୁ ହିଁ ଭାବନା କରି କରି ତାହାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନମୟ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ତାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ସକଳ ବୀଜ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ
से भगवान को पाइजाए। एपरि भगवत प्राप्ति संसार में बांधी हो जाइथिबा जीवर संसार चक्र को काटिदिए। यहाँ ही केतेक विद्वान ब्रह्म रूपे और अन्य केतेक निर्वाण सुख रूपे ग्रहण करती। तेणु बालके मोर बोलकर बेलहु गोविंद स्मर। हे असुर कुमार गण, निज हृदय ही आकाश समान विराजमान भगवान को भजन करने को हेले विशेष परिश्रम करने को पड़े नहीं। भगवान हेउछंती सकल प्राणींकर समान रूपे अत्यंत प्रेमी मित्र। अधिक कौन कहबी, से ही सबरी आत्मा। सेपरी बंधु को छाड़ी सांसारिक भोग और सामग्री संग्रह करिबारे व्यस्त रहिबा केते मूर्खता नुहे सत्य। अरे भाई देख, ए धन दारा सुत पशु पुण्यर गृह क्षेत्र नाना संपद अर्थ काम क्षण भंगुर से एमान, क्षण भंगुर जे एमान संपद नुहई निश्चल जेसने समुद्र उल्हल। इहलोकरे सकल संपत्ति जेपरि नाशवान, यज्ञ द्वारा मिलुवा स्वर्ग आदि लोक मध्य सेहीपरि नाशवान। ता छड़ा से सबु मध्य छोट बड़ उच्च नीच तारतम्य मध्य रही। तेणु से सबु संपदर दोष शून्य नुहे। एकमात्र परमात्मा ही होचंती दोष शून्य। केही भी ताहांकर दोष देखि नाहांती कि शुणी नाहांती। तेणु परमात्मा को पाइबा निमंते अनन्य भक्तिर सहित तांको भजन करबा आवश्यक। ता छड़ा निजको बड़ विद्वान बोली भावुथवा मनुष्य इह लोकरे जो उद्देश्य बारंबार विभिन्न कर्म करि चाले, सही उद्देश्य सफल हेबा दूरे थाउ, बरं निश्चित रूपे ताहार विपरीत फल ही फली थाए। मनुष्य हेउछि दुईटी उद्देश्य नहीं कर्म प्रवृत्त हुए। मनुष्य दुईटी उद्देश्य नहीं कर्म प्रवृत्त हुए। प्रथमटी हेउछि सुख लाभ करिबा एवं द्वितीयटी हेउछि दुखर उद्धार पाइजिबा। किंतु पूर्वे कौनसी कामना रखी नथिबा बेले मनुष्य को जो सुखरे निमग्न रहिबार सुयोग मिलिथाए, वर्तमान कामना पोषण करिबारो सेही सुख दूरे जाई सदा सर्वदा दुख ही भोग करने को पड़े। मनुष्य इहलोकरे सकाम कर्म द्वारा जो शरीर निमंते भोग लाभ करने को चाहूए, सही शरीर तो नाशवान, ताहा प्रकृतिर। शरीर मिले पुणी नष्ट हो जाए। जोठी निज शरीर दशा एहीपरि सेठारे निज ठारू भिन्न अटंती जो पुत्र स्त्री घरबाड़ी धन संपद राज्य धन भंडार हाथी घोड़ा मंत्री चाकर बाकर गुरुजन और निज लोक सेमानक विषय कौन बा कहवा। शरीर नष्ट हो जावा सहित से सबु तुच्छ विषय मध्य नष्ट हो जाए। से सबु पुरुषार्थ परि बोध हुए, किंतु वास्तव में से सब हेउछि अनर्थ स्वरूप। आत्मा हेउछि स्वयं अनंत आनंदर महान समुद्र। आत्मा निमंते ए सबु वस्तु बा कि आवश्यक। भाई माने टिके विचार करी देखत, जो जीव गर्भधान ठारू आरंभ करी मृत्यु पर्यंत सकल अवस्था आपणा कर्मर अधीन होई क्लेश पर क्लेश भोग करि चले, तार एही संसार रे केउ स्वार्थ बा पूर्ण होई पारियो भला। जीव सूक्ष्म शरीर को ही निजर आत्मा मरी धरि नहीं, ता द्वारा अनेक प्रकार कर्म करि चले एवं कर्म हेतु ही शरीर ग्रहण करे। एपरि भावरे कर्म हेतु शरीर और शरीर हेतु कर्मर असरंती परंपरा लगे। एपरि हुए केवल अविवेक हेतु। तेणु निष्काम भाव में निश्चय आत्मस्वरूप भगवान श्रीहरि को भजन करने आवश्यक। धर्म अर्थ और काम ए सबु श्रीहरिंकर आश्रित, तांकर इच्छा बिना ए सबु मिले नहीं। भगवान श्रीहरि होउछंती समस्त प्राणींकर ईश्वर आत्मा एवं परम प्रियतम। से तांकरी द्वारा सृष्ट पंचभूत और सूक्ष्मभूत आदि निर्मित रही जीव नाम कथित हुअन्ति। देवता दैत्य मनुष्य यक्ष गंधर्व निर्विशेष जे केही हुअन्तु ना कहीं जे भगवान चरण कमल सेवा करती से आम परि कल्याण प्राप्त हुअन्ति। ए दैत्य बालक गुण भगवान को प्रसन्न करने निमंते ब्राह्मण देवता बा ऋषि हो जाई सदाचार और विविध ज्ञान संपन्न होइजिबा किंबा दान तप यज्ञ इत्यादि संपादन करिबा किंबा शारीरिक और मानसिक भाव में पवित्र हुई बड़ बड़ व्रत पालन करने यथेष्ट नुहे। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति द्वारा ही प्रसन्न होती, अन्य सब तो विडंबना मात्र। तेणु हे दानव भाई माने समस्त प्राणी को निज समान बोली स्वीकार करी सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान को भक्ति करो। भगवत भक्ति प्रभाव रे दैत्य यक्ष राक्षस स्त्री शूद्र गायाल गौड़ पक्षी मृग एपरिक बहु पापी जीवी मध्य भगवत भक्त भाव
ଭଗବତ ଭାବ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସାରରେ ତଥା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ହୋଇଯିବା ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମାତ୍ର ପରମାର୍ଥ। ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର ଓ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ହିଁ ସେହି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ। ଏକଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିଜ ସହପାଠୀ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଏକଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ପାରିଥିଲେ। ସେ କଥା ତାହା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।